May daw time lapse din eh. Pagabot nga to. Ay, tutok. Paano ba? Sorry. Hindi ka natin modo. Ayo, Gar. Hi guys. Ano, Master? Welcome to our Anong content? bagong bili ko to par. Oh. Hilux 123. Hilux 1, 2, 3. Sana all. Wow, nice brand. Ang tataki ni Juan pare. Rusi. Rosie Tasonda. Oh. Rosie Tasonda. Rusi. Ang kuan ba namon Hilux Rusi. So kung titingnan nyo guys, napakaangas. Pare, Bago. Hilux ni Master. Ay, Mangas. may hagdan. Juan. Oh, pwede nga yun. Di pare. May side mirror. Diba? Napakaangas to. Eh, di side mirror. Pwede whole body. Naman pare. Gandid. Juan. Carbon Lodi. Pare yung piplex ni Master ni ano? Hilux 1, 2, 3. Hilux 123. So, stainless to ano? Napakasinaw guys. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Come on guys, pwede kami dito maturog. Kung sakali. Sige daw. Sakay daw, chill boy, sakay. Sakay. Hindi ako yan. Didi mo. Kumatibay. Lukso na pare, lukso. Ayaw. Lukso, naulo. Malukso. Lukso. Disi, adi, malukso ko yan. Ayaw. Pamantay ng mga demonyo. Ba, grabe ang lingkuran pareho. Matibay. Matibay. Panlima ni katao. Oh shit! Lima, pero makas niya dito. Rugad. Hindi pareho na. Napaka-branded Libre smile na tawa ito. Oh my God! Wow! Masarubon na ako lingkuran. Matawaon. Tuman. Kita guys, pag-abre pala niyo, maupay talaga yan. Nice, good doon. Napakaangas. Ang galing. Diba? Diba pare? Ano pa? Lingkuran brand niyo, tuman. Napakaangas. Napakaangas tol. Makarit, ini nga sarap yan. Ano? Umabot na din eh, par. Umabot na din. Umabot din sa Australia. From Philippines to Australia. May nilalupad niya yan eh. Grabe mo, Francis. Master. Grabe na. Ang pera man ni Master. Million na. Ba, 3.123 million. 100 pare. 170 mil pare. 3.123. Hilux 1, 2, 3. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man.